हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आम पेडागोजी एवं इवालुएशन रो आउ 24टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा। सब बेले मने रखंतु, डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। Which statement is correct about the pre-operational stage? Child can think logically, child shows egocentrism, child understands abstract concepts, child can do hypothetical reasoning. कौन है जीवो? चाइल्ड शोज इगोसेंट्रिज्म एटा प्री ऑपरेशनल स्टेज रे हुए। चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली एटा केउ स्टेज रे हुए? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे। चाइल्ड अंडरस्टैंड्स एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट्स एटा हुए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे। चाइल्ड कैन डू हाइपोथेटिकल रीजनिंग एटा मध्य फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे। तेनु हे जीवो आंसर बी। पिला भाबे जे से जा भाबुची समस्त से भाबुचंती, निजको सब बेले पिला सेंटर रे रखे। से भाबे जे जदि मते एटा भलो लागु नाही ताहले काहाको मध्य ए जिंसटा भलो लागु नाही। सबले से निज कथा भाबे। A teacher adapts teaching material according to students' needs. This is called labeling, standardization, differentiated instruction, segregation. टीचर कौन करचंती? पिला मानकर आवश्यकता अनुसार टीचिंग मटेरियल को व्यवहार करूचंती। तेणु कौन हे जिवो? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। Dyslexia mainly affects mathematical reasoning, hearing, motor skills, reading ability. कौन है जीवो? रीडिंग एबिलिटी। एथिरे पिला मानकर लेटर एवं वर्ड चिन्हट करिबारे असुविधा हुए। अक्षर गुडी को उल्टा करिकि पढ़ंती, बी को डी पढ़ंती, जा फଳରେ पढ़िबारे असुविधा हुए। पढ़िबारे असुविधा हेले लेखिबारे मध्य असुविधा हुए। The teacher regularly observes students, gives feedback and modifies instruction accordingly instead of waiting for final exams. This is an example of summative assessment, diagnostic testing, formative assessment, norm reference testing. कौन है जीवो? शिक्षक पिला को रेगुलर ऑब्जर्व करचंती, रेगुलर ऑब्जर्व करचंती ताहले हे जीवो फॉर्मेटिव असेसमेंट। एवं फाइनल एग्जाम कले कौन हबो? समेटिव असेसमेंट। Which assessment method is most appropriate to evaluate creativity? Standardized test, oral recitation, true false test, open-ended project. आ मध्यरु केउ टेस्ट द्वारा क्रिएटिविटी को आकलन करी हुए? ओपन एंडेड प्रोजेक्ट द्वारा। Development proceeds from head to toe. This principle is called proximodistal, cephalocaudal, hierarchical, sequential. Head to toe हेले cephalocaudal एवं center to periphery हेले proximodistal. Teacher believes intelligence is fixed and groups students permanently. This reflects growth mindset, inclusive approach, entity theory of intelligence, constructivism. इंटेलिजेंस को फिक्स बोली भाबुचंती ताले कौन है जिवो? एंटिटी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ग्रोथ माइंडसेट रे कौन हुए? इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड। A teacher provides the same worksheet to all students, believing equality means sameness. From an inclusive education perspective, this approach ignores readiness, individual differences, motivation, reinforcement. टीचर कौन कले? क्लास रो प्रति पिला को समान वर्कशीट करबा को देले। तेणु एठी कौन बाधा पाइबो? इंडिविजुअल डिफरेंसेस बाधा पाइबो। एथिरे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आमे देखिले नाही, अणदेखा कले। Teacher asks, how many ways can you solve this problem? This encourages convergent thinking, rote memorization, divergent thinking, conditioning. टीचर पचारिले कि एही प्रॉब्लम को केते प्रकार रे तुमे सॉल्व करि परिबो। गोटिए प्रॉब्लम रो गोटिए सॉल्यूशन हुए, ताको विभिन्न प्रकार सॉल्व करबा दरकार। तेणु कोन हे जिवो? डाइवर्जेंट थिंकिंग।
गोटे प्रॉब्लम को विभिन्न प्रकार उपाय रे सॉल्व करिबा एटा होची डाइवर्जेंट थिंकिंग किंतु गोटे प्रॉब्लम रे गोटे सॉल्यूशन हबो सेटा होची कन्वर्जेंट थिंकिंग। Which of the following statements best differentiates assessment for learning from assessment of learning? Both are same. For learning improves teaching, of learning certifies achievement, for learning ranks students, of learning provides daily feedback. Assessment for learning रे teaching टा improve हुए एटा होची ongoing process। of learning रे पिलाकर achievement ଆମେ certify करू एटा ongoing process नुहे। assessment for learning होची SA1 SA2 SA3 SA4 एवं assessment of learning होची FA1 और FA2 अर्थात हाफ इयरली एग्जाम एवं एनुअल एग्जाम तेणु हेजिबो ऑप्शन बी। Which scenario best represents accommodation? Calling all four-legged animal dog, modifying the concept of dog after seeing a cat, ignoring differences between animals, memorizing animal names। कौन हबो accommodation देछि माने modify हबो तेणु हेजिबो ऑप्शन बी। एसिमिलेशन रे कौन हुए पुराना स्कीमा रे आमे नुआ तथ्य को ऐड करू किंतु accommodation रे आमे modify करू पुराना धारणा को चेंज करू किंबा नुआ स्कीमा तैयारी करू तेणु हेजिबो modifying the concept of dog after seeing a cat। Portfolio assessment primarily supports ranking, punishment, continuous progress tracking, IQ measurement। portfolio कौन portfolio होची कलेक्शन करिबा कौन कलेक्शन करिबा असाइनमेंट प्रोजेक्ट आर्ट वर्क द्वारा पिला मानकर कंटीन्यूअस प्रोग्रेस को आमे जानि पारू। टीचर wants students to understand conservation of mass. Which classroom activity best aligns with Piaget's theory? टीचर कौन चाहुचंती पिला माने कंजर्वेशन ऑफ मास को भलो भाबरे बुझी पारंतु किभଳି भाबरे बुझी पारिबे demonstrate and ask students to memorize करिया द्वारा ना एटा हबनी। give students different shaped containers of water to pour and compare हाँ एटा हबो काहे कि एथरे पिला माने प्रैक्टिकली जिंसटा को देखिबे बुझिबे। tell students mass is conserved memorize it पिला मानन कहिबे कि मास टा सबले कंजर्व हुए एटा को सिखि दियो घोसी दियो एटा भी हबनी। reward students for writing the answer correctly answer correct लेखिले पिला मानको को रिवार्ड देबे तेनु एटा मध्ये हबनी कोन हे जिवो ऑप्शन बी। A child says the clouds are angry today. This is an example of egocentrism, animism, conservation, reversibility। पिलाटी कहूची मेघ माने आज रागिचंती सबु निर्जीव वस्तु रे जीवन अछि बोली भाबुची जेमिति कि पिला माने कहंती जह्न म पछे पछे चालुची सूर्य हमकु देखुची निर्जीव वस्तु को जीवंत बोली भाबिबा को कोन कुआ जाय एनिमिज्म। एहा केउ स्टेज रे देखा जाय प्री ऑपरेशनल स्टेज रे देखा जाय। A child reverse letters while reading but shows normal intelligence. Best teaching strategy is ignore errors, punishment for mistakes, multisensory reading approach, only oral instruction। पिलाटी पढ़िबा बेले लेटर गुडा को रिवर्स करके पढ़ुची किंतु तार इंटेलिजेंस नॉर्मल अछि केउ स्ट्रैटेजी रे पढ़िबा द्वारा से बेटर करि परिबो multisensory reading approach। A teacher demonstrates a problem then gradually reduces help students later solve independently this reflects Piaget cognitive conflict, Vygotsky scaffolding, Skinner reinforcement, Thorndike trial and error।
आस्ते आस्ते हेल्थ को रिड्यूस करा जाउची जहा फଳରେ पिलाटी इंडिपेंडेंटली से कामटी करि परिबो। एटा कोन हेजिबो स्कैफोल्डिंग के दैथिले भाइगर्सकी। Encouraging students to explain moral dilemmas promotes rote memorization, drill practice, punitive learning, moral development. Moral dilemma कौन? धरी नियंतु पिलाटी एग्जाम देबा ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବାଟରେ ଶୁଣିଲା ଯେ ଘରେ କାହାର एक्सीडेंट ହେଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଠି କଣ କରିବ? ଏଗ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯିବ ନା ଘରକୁ ଯିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିବ ନା ମୁଁ ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢିଛି, ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେବି ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୋର ବେକାର ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଏଗ୍ଜାମ ଦେଇଦିଏ, ଘରେ ଆଉ କେହି ଥିବେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବେ। ନହେଲେ ଏକଥା ବି ଭାବିପାରେ କି ନା ଏଗ୍ଜାମ ତ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବି ଦେଇପାରିବି, ଏଗ୍ଜାମରେ କଣ ଅଛି, ପରିବାର ବଡ଼, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ ଘରକୁ ଯିବ। ଦୁଇଟା ଡିସିସନ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଡିସିସନ ନେବ। ଡିସିସନ ନେଲା ବେଳେ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ଡିସିସନ ନେଲା, ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ଡିସିସନ ନେଲା, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ମୋରାଲ ଡିଲେମା। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ? ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ। Classroom with varied tasks, grouping and discussions supports constructivism, behaviorism, drill practice, punitive teaching। क्लासरूम रे कौन होଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାସ୍କ ଦିଆ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରୁପ କରା ଯାଉଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ହେଟେରୋଜିନିୟସ୍। ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ରେ ଏକା ଦକ୍ଷତା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ କରାଯାଏ, ହେଟେରୋଜିନିୟସ୍ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଗ୍ରୁପ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡିସ୍କସନକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସରୁମ ରେ ହୁଏ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ହୁଏ। Mastery oriented learners avoid effort, depend on rewards, fear mistakes, focus on learning not just grades। ମାଷ୍ଟରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ? ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରନ୍ତି, କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରଫରମାନ୍ସ ଆପ୍ରୋଚରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କ୍ଲାସରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ରିୱାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ପଢନ୍ତି। ଏମାନେ ମାର୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ ଏଭଏଡେନ୍ସରେ ଏଥିରେ ଫେଲ ହେବା ଭୟରେ ପଢନ୍ତି, ହାରିଯିବା ଭୟରେ ପଢନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଢନ୍ତି, ଯେପରି ଫେଲ ନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଫୋକସ ଅନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ସ। ଏମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତି, ଗ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ନୁହେଁ। A student refuses to try a problem after failure. This best illustrates growth mindset, learned helplessness, mastery orientation, intrinsic motivation। ପିଲାଟି ଫେଲ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ମନା କରିଦଉଛି, ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ? learned helplessness। Teacher observes that children first control shoulder movements before finger movements. This principle is called cephalocaudal conservation, proximodistal, hierarchical integration। ପିଲାଟି ଫାଷ୍ଟ ସୋଲ୍ଡର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାପରେ ଫିଙ୍ଗର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ପେରିଫେରି। In the 5E instructional model, the correct sequence is 5E instructional model ର correct sequence କଣ? First ହବ engage, ତାପରେ explore, ତାପରେ explain, then elaborate, evaluate। ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଅପସନ ରେ ଅଛି? ଅପସନ A ରେ ଅଛି। What does ICT stand for in education? Integrated classroom teaching, international computer training, information and communication technology, Indian communication technology। ICT ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? Information and communication technology।
The first intelligence test was developed by Alfred Binet, Piaget, Gardner, Dewey. इंटेलिजेंस टेस्ट फास्ट के डेभलप करथिले एल्फ्रेड बिनेट ଏବଂ आईक्यू ର फॉर्मूला के देथिले विलियम स्टर्न। फॉर्मूला कौन MA/CA × 100। MA होची मेंटल एज, CA होची करेंट एज। मेंटल एज विषय मध्ये के फास्ट कहिथिले अल्फ्रेड बिनेट। आज ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।